Ye wonye me Ghana bi na shome da ochi enye lomo ni wondo plejenshi akashi da ochi eko wala kio ni obagbasa ni ye bi ene shimene ewulu ere nche mmole ntanse ne no ni da na ba teshi e body efe ba dura na shome mami ala una ba bi la ke mi ne ba she dani keleba anye how my Liberty Industries Ventures mi ya papa nu waja seche ni botwe lai ni apa ka shi bone pasa mi e ba pasa mi ojugbalu ka ya ko shi me na nshi ane emi edowa ewulu ere nche nkatale ma bi ene me mi mimba blamo say ayoma Mambi fe bo keke koyo minjije ye ife he bo keke jida ke ha me blue efe ni oya mo fe mo ke bo keke da to shishi fine ta mo kaka chofa ke ekoko me eyimlin to anukwa ke to mli oyo si ake onu chichiche me ada te shi ami se na mo lo poje mli hu no le ake bo keke fi ofen Shimon ye ha wole ake dane ihe ha ye holoi ke ye foye ni mi ha fofo ke me ni ye ko afi enyo make paanyo ke ji o ta o baba o here o ba na me se egbe ye nu wa Western Plus Hotel hin tuntun lo committee 18 abatwa ajeme o ba anye otapa ne 0302940292 lo 0302940293 bo keke osomuto nke shato no chu no nu na da ne FDA ekwemi ni ameyoda si ake eyin ha gbeme ife no manga do ba no we brofo yoba ni yo gan bleble ne brofo mfo ibi e ya de nyobo dromo na ahwe iya kase Human Resource Management, ye university ye gani. Dani gan nkase communication studies suka kokome. She gan yo kron. She le she hekwe na ama brofo nyenma. No onye kenye biye ayu agan. Ni brofo amba ngale ke bi jele. Eji jo mu hu. Gadan be gbeke bi ni amebe moko. Nya wo ya wo buame. Tite ken ha school ya. Wo ke wo shikaka wo manson chon mi. Manson chon e gbegan. Après manger il est bien après ene est bien comment agbegbe me hu comment pran no ya no agbe man kralo nyese na agbe moko hu fe won pre lu mo yeli ne e ha wo gbe bonyo e ja ke a trate bien a tratu e bien a fe na e bien je ni papa na ewie wo e papa gansan gbe wo trate e ja ka ke gan tele ka fi ama je no se nwe Obrahin ne jeno na me no boxing atre ebuko we ka mo te ye mo bopi amete na me be gloss abegin papa ko ebuko afia han wo me ni Georgia hu na me twon world champions e hu e ka me twon me sa me ha buko no gadra me bi me panye fa akwa ka banya afa gym niji no na agba gbole po a e wo ko te ebuko mbi ame nye gbe na me jofo ni sa ne role ato eko boxer ko ne te shi mankene fe training ulole twale egbo lole ejofo amenye shona ake ni bi eneme eje boxing shikayemi eyemi akeke na no kweke ye sha bo shi bobilo mlelo egbe pete no ganyo na eji no fa hawo no nya hawo ka okwa wo boxing shishi agbara wonye me hu ni bi ane na me hawo gahi nile lo me ha wo yose ni bi ye gahi ke tron Facebook beja no to no ke agbene TV no tamo nyamiyo na shome amete amesa me be camera na show be nkele yue kweke ya ma mi no sa na ma ne tron be shika na ahe olege no ko bibio e wo na show me sa na ahe ko yanle je le peke me ko kwa me hinyamo ni bi e ja gan ni e ka ba tu gan ni no ka ko awo gan shi wo ka wo shika fe ni bi ni kese na wa ba je man so chon ye bi e maka ya ake ka wo je bue wo ba je no ye nyombo dromo na ka wo ye no wo no hwe wo ko ji ano e ba jo wo rudu Watako dron ke po e ba gbe wodudro na nika wana fuwe
eba fe abrama wokpa no obra fe be ba hweshi yo manye elim cha yo wa jo ma fe ni onye me Ghana before e shashi mba be be choke ha wo me ni pasami ojugbaji Liberty Industries Ventures mi na amekeba ameke po keke e bacha no ni bono le ebro nya na enu no ke ya ka ni omusu ya gbo na ya nokohi ene no ka nu nokohi na shome nke mo mi ojugba o papa ni Igbo trailer I wonder boshi aka oje gbo keke kachofa kata mwe ne ewu rubber mi e ha wo no si wo pa aje kru ne batashi ne e ka mi ake nye oplayo kuke isane ku behin shi na shome mi dabushi akashi edukro mu nsuo enke pasale ojogba eye ho da se ye bi na ho e we bag ye ni machine akeku wo mi sa na akweku nke wo mi bo mi no ta shi ofio bo mo de no ta weku fe fita Liberty Industries Ventures ameweku e ya me yibo na mekechu oni ne 0302 940293 amenu ngwani amika ame ashra inchwe da ne cute cat palo afine no na meke hamine monisa yin jivinash iya taleni wone na afi clothings iya dansoman mene no ne kechu na ke ba hamine imawo mata onke da ne eba mi sobolo chwa bi onke studio en fio enyemi benene ni tabi efe eyeje me echuni na kai mene waka wulu edenche e batabiye ni ka ke wulu ekukuru edenche esi geden ye vie bone ko yin po ha yin gbole sisa ni ma chon yin waka papa ka no fia no niji ni aje kulu ni wo fo le chama ke ewulu edenche impa womba manye o na manye mene ga oba chon mi e ya gin ke wa ke nunga o fa no wo mi kudo mo mi wa ni o ya don yo wa ba chon wanda okristoshi akashi ni wo blabo e oba oye follow wanda yo wa bo ami secret e ya go bla ye ni nkemba ma interview ba ka o papa le enyi amena bo young boy na kona oh nda onye fasa afi no mo enu mo ka enu mo ba ho nse she tamabondo ka emenegi in secret no ni yo meji inshallah ko si grade down okay inu ko dada onye ko ya seda oh kema kele unye basa be mpeyo ye kusuna ye bi yenyo ni ewo no ni to makeji ake ngbe yin isue no ya ke ye achemo basa le gbojo mu nye ya se ne otihu ni omeji nko ni yeli okay nko ni yeli iye no fe no keke jiji akpeji komi se ngbe wonu nkati ya wonu jiji ke nkati ya wonu jiji ke ngbe wonu agbene hwe iyo ba ni wa kontomle flo agushi flo kami flo agbene hwe isumo paya alugun togun o wa na so anugun togun ona ewo nibi ni gbojo omoji for ni eni ke agbene chinalo to lo ke nibi isumo nsholo jugba ni nsholo je ko fun ko iyo shika iyo wa shonyin nele nke aje ya de wan jan no me ona aye shonlo she ekome chief ekome o fa no you adon o fa na ke ake ni aje kuru me we ku krede ni wocho ne e hawo ni e base na mo e hankata nwe o mami se ko papa se o you adon nche ni for me egbeji Theodore Kulu Aje ni Theodore Kulu Aje eche je ni ewulu Aje Kulu ni ewulu Aje Kulu eye manche edanfa oh ni awulu Aje Kulu eche ye mankra lo eteshi no ewo hien eten na ye mankra lo ye mri eteshi nje ko mi ni teto tanwi ni imi eche eye mankra lo da ni ini eche lehu echeji mankalo ni aje otwemba ewo iyo mankalo mbihu iyo mankalo wo
shiana yo manka lo ye ho migi wekunupa migi wekunupa e wo ye kusun na money course aga ma echeji mi no ka gbechi na kwa e shia yitro mi akaba ka te ma mi le onupa jile ke ba shi echeji me na me ma bo Islamu na yitro no che iwo ma bo Islamu ni nke bo no ko fiu o ya don ni ma bia ka shi se iyo ko nye no nye ni form achole ajele abodo eje ni abla ajewe e ka tashi nyukro ji nye ja agbawe ni cheje krobo ni teshin wa yakuchi enu okay agbawe ame yo skitele krobo yo manka o ma mi nye ni form achole Felicia abodo shi gbe na keleji na shi anye ni nye ma oji na aka mansanwe o fa nen bojo school shi inje school shi teshin neighborhood center what your time na kan be ami ate komie ninja jeme inte teshi 3 boys okay wani na ni aje boys second EMP teshi ka me koko me jeme teshi 3 primary dan inte teshi 3 middle boys mungbe jeme na nte Ham International ye dansoma ninja Ham International nte Accra High School ningbe Accra High School na ya channel ya World Bank Institute jeme ya kasi ada fitra mi agugu ye neji economic reporting nte GBC Radio Training School no sente Cairo Institute of Communication Studies keje jeme huwe ya channel ya Management Development and Productivity Institute ni agbena ya Methodist University College ninka ya na Bachelor of Business Administration. Beni chakashi radio no chumo le te balete ni obote. Radio ni chumo bema bena New Accra High School no mi mbabon best brain femo. Okay. Kewo kai bema best brain TV no. Chuchu mbabon femo. Tamo 84 85 FM no ewo mbon GBC ya ewo nke moko ya pe na chole mola ya do okay no nma ni ha le ni ha kandio no me mola ya do efi o program ko na chole gbeken bi nyeba le no efi o je ibi mbio no ke fe iya tag section ni jemen ke ya le onu pa ko meto ma te ma akwe akotomsin Tayo Saki yeah ke adofo adote afole laaye mbibibi nye ba mi ho ona afodu fletchian afote kwe keme kokome ewo afi 1987 afemi guest artist na ke program ko mi na chole Ojeko 1987 ewo Ojeko ne ihe mi afi enyo ewo 1989 na hami wolo ake ahemi ye broadcaster ewo bi na hami wolo Ojeko ni ifio ake ko ngba fatai achole gandangbe floto wulu no wonge na kan be ami Tayo Saki ke tetami abe amame fi okusungbo okay ni ke Tayo Saki ye ke himeji agba nkele ya ewo mbanya kusum ni fe ma ke Tayo Saki no agbene won kan e ba bo blema bi ni ma gan chupa he iya dokwe ama ate tetami abe na shida mele ke no me ya pe community center inyo chonla dokwe ye ankama dokwe seke ya no ama me twa me na jinsan nyombo dromo na ne ha mbon pemu ye pa no no ni yo won bibo na kansania ona aka mukoye ka je gbeke bi ahye aka passion for the job te o gbeke bi ahye te o je hekoni hin alo shitwa mo ojoban o ke ma ke boe ntwa shichon e ya ke nche ni formie e ke happy ba forme te ameje Kumasi Tech University echichi okay ne e kasiri na track survey okay no bi na fi akoso ngo dame neji Kaiser engineer say leji chief surveyor okay ni inyani formi na ahia nya ma mi afio komle blema mokola mama ye na le ame ekoni mama yo
no wo shiale bi na aduko bebe shikun efo ne twa ga o jahe ko ni si nto egbo kenke nto egbo nke laholo ebo okay ona ye na ale niye yẹn papa jẹmẹ wọ buku yẹ jẹmẹ atọjọ kọrọbọ buku yẹtẹsi kọrọbọ buku ní mami jẹ ẹwọn ayẹ adankpeji buku. bẹ zongo tu zongo. ìwọ nkọ school ẹnumaya bẹni yọ boy school ẹ ní wọn nù nnù atwerẹ jọba ẹyẹ bọọlì buku nsani. in research bo na kan. nnù atwerẹ nìjẹ ní nnù atwerẹ ho ṣe wọṣọ asọ. Ona wosho aso ni wowo nsho nsho awu itentwe ne ebafe tamwasra su hene jeni agbenente ham international ni mpapa wula ni imami hu awula na gobo kashim ko wula bi kenkwe na bi na ejende oya pa eya gegbeme ni nkebo ina wo nyomo dromu na ina tutu na ewon na ya machine ye na to okrobo wan bia ne jemi kashi mami shinje ogono ni ba wo sho no agbena jemi kashi tesikro o ya yin chekwa ko ha chole ni so adiaka ye bu bia shi ni nkete ham international ewo ina ne me ni nke wo sho ka ni bi ye nke mo fon pa bo mo ko me pe ba petemi le wo no me ya wo shi ne ba petemi ma mi wo le school mene ni kabo yi one lecturer ni ye Cape Coast University actually Harrison Ajekwe iba petemi e wo kan je hamba ni nkele ni ogun no kemi ansion le gon no ma mi abi school yo potu emi kete tesi 3 million boys ni enahi gbe ete St Paul's bia ne le fi onu awonu emu na wo jimpi your lifestyle and your health ka ekome ni ete St Paul's ni ba Crapoli ete Rostock University, Stelgrad University. Keko me shi wo le nyo na yen tablo. Awonu acho gbe bi e ja ke mi to no sponsor show le. Nkele je no. Me ni nkan no atrege. Research le egbe ahun ba je mi. Shi mi me no che egbe dan. Nkele je no. Se ba pete wo mmami nwe yo. Shi one noko impa. Shi no to na. I look up to you. Inu guy. Ibu okay. Me jemo koni in arrogant. Me I say it as it is. Okay, wo mami nasho menoti. Isene ke yeye no. Bini mata se no le ba interview ni. Yes. Inkatio ismonye na. Ibu oboto ewa. Many bakobunu. Kaje GBC pam na wo wa obunu. Ani no na chi e wo ano meaning. Ona tamobono oyuake radio we ake formula oni le mbana nutumo hemishe beni nkambola ado bombo nakai newo biambeni ibalake ahemi awo nutumo mi nke ntwife baha nutumo no hanke meni mna ganwoji nke ni bombo no eha aba amebachu ngai no wonye Ibena pe ake afi 1998 ni program ko na ke hami be mo la ise ko ba gbojo mo gbeke bi yen ba ake hami ni note doa le ho te sports le ako blahin ko blaye hami aponto akuyawa ni ke win JJ award ewo meno bonu FM wo na ne ni abaje sise na so na o che egbe ni eye gansection mi hu ye jode yinka okodagadu me no mi ago ajete ji director general okodagadu ye awo won chele ewo ofane gandangbe bi ni America lo atayo anye hi ni ji gandangbe UK ke mansi osofo watchman ayishanko bishop team ekeme kokome ne amemma wolo e ba ha go ajete ganyo ake ganyo jibo gampe abe regional FM station na gambia ni no aye gandangbe pe ko na tore mi jaku no ya wonye nye lo ni mama atato mpa ni afranga awobo eki dede amobiye ataka mele ala churu na bi mama mi ewulo pesi wise ke me kokome ni wo fe kome ni wo fe pe ko wo program ko ni infio ye unique fm mi ji kan claim ni ewe Ghana shipon ewe mo ye unique fm
no me Godwin Afenogbo di director of radio beni balaka joy ba agbena unique eje ngba no we balaka be sane atawo shikun yomoko ni eba ha wonu agemba na ka ichi hele awon kuma kan ma yifa for game sha ake ha mi ake mi ba yega unique FM no program ni babo atole ago no ne ka ago ne mi jaku no ya bi ne mi fe program ni ametra osamensa abrampa ke mele ala truma ngabi mama ke ajeto to fo me ameke ka ha gadangbe FM station and ba sha GBC no ni chona rolling star me madam saneni na nyemi saneni na no me ya wusu ado leji bia na leji MC nkoko leji director of radio she na akashi ne ke mani bi no me gold ni I refine ko achuko he kura me na ka oba chon mi gan bi e da ka kusum bo voluka bi efe ka no me mi akabo chomo ahun da na agbene o nchomo mi o ba do nchomo se to ma gbena boni fe na to bonu hihie okay e wa go agete e ha ahala ajinafo ajinafo yo ko me pe yo mi atole ali sport of lamte okay ni seno taloji toto laye e wo ali sport of lamte toto laye ke bonso bruce eleji director of engineer na Gambia mi ke oko mensa adotete ji danwe nyoko bepe ye committee no adotete ona ke odenke abemensa ke me kokoma atfe committee ye ni aka ametawo gbe na ka ba radio station ni ametawo radio station Sablan radio station Sablan ke bona ba hele no ha no wo shey na asho no te ne ke wa chelo manye FM show dey yinka ke achela obunu FM odeyinka ka achela obunu FM ewo no nupa ya pe ni Ali Sport of Lamte ne no mi eleji director of business ye GBC yo osu yo fefe etuloko ne ke amu odeyinka no mi ewo gba obunu FM mo ni ke baji odeyinka wow na momi ewa gbene sanana sablan ewo sablan ni sani ana ne chola do ko kemi ake no mi ibala ake sanwona sama ewo sama na akọji obonu eye GBC ni bi ete obonu wolo ni anma ke agbene dade ni machi eye wo chosio wo jio hentre ni brema obonu ji no na kehye majio wa akọ obonu ni obonu monitor e ha wa ke samaji Professor Ablade Glover le tin awo wo tun adogwe ke obonu ka ye gbo ni wo saban sa na fe aba obonu egbe ewo obonu egbe monike baji ago monike baji tun la adogwe atola nkama no mi etun mi ye Legon language center ewo aje obonu shishi afi 2001 afi no ma pepe no obonu FM ewo na aje nshi ebe wo oji me na ke jinshi no mi okobeta do ji kenkan obonu onu pa director na wo no cho le cho ake agbele obonu eche afi nyomo enyo ni wo manne ni ji wo gatangbe shpon ne no obonu ma bia na tomo anu obonu iwujo ba ni te baleke ni wonye mi ko ma program se ole mi to ni nke hit budenche e wo je banka botabie ni ameba aba efi aya metele o ba cho mi mene da no ba tishi ka me wuji ebe o che e wo po esa ni me me hwe aba efi aya amakebo no ke mo mi akemu mokoto obonu shishi mumu eja ake atun lami kenka atun lami kumo ni mekwe ka ba shan GBC keja han wo obonu ni be na je nsie aje obonu shishi mi kere he ganfin ni ka atra na ka di wonwo na eko wonye ado oklemeshi na egbo ke mene choko obonu manya anyama collison me until atecho me ke afi shei yo obonu ni obonu e ba to kanka e ba to na ka bia bi na je hie ina be o fa ne oje again akamumu mumu denche o gba mumu yo egbo ni we go
Info he shaken ba waka wa papa ko no fia no ni ji ni aje kuru nke me ne nse he ewulu e de che shi na sho me mu machine info he shama ba na ni Mambi fe bo keke ko yo minjije ye ife he bo keke jida ke ha me blue blue efe ni o ya mo fe mo ke bo keke da to shishi fine ta mo kaka chofa ke ekoko mi eyi mlin to anukwa ke to mlin o yo si ake onu chichiche me ada ke ti shi ami se na mo lo poje mlin hu e no le ake bo keke fi ofen Shimon ye ha wole ake dane iye ha ye holoi ke ye foye ni mi ha fofo ke mi ni ye ko afi enyo make paanyo ke ji o ta o baba o here o ba na me se egbe yenu wa Western Plus Hotel hin tuntun lo committee 18 abatwa ajeme o ba anye otapa ni 0302940292 lo 0302940293 bo keke osomuto nke shato no chu no nu na da ne FDA ekwemi ni ameyoda si ake eyin ha gbeme ife yo nyeme Ghana bi fo e shashi mba nene woke ewulu edeje ta se no e bi ni hospital shi na ke ta e bi impa ni wobaya lo mi won gbasane ko ma pi bo a controversial question ko akashin as a presenter ojogba ninu mi imbo oboto ewa na mo le ni aje ekulo yen gba ojogba yen gbe lo fi anu gbe obonu egbe ke a criticize bo your media me how do you react to it trophy obohe sha tose no ni yo meji ni bi enyo obanye no ko na abu follow ayu ake o nka me ha nyongo alo nka me ha ihia sen saje enyo ni alo ka me ho ihia sen nka me ha nyongo lo nka me ha ihia sen lo ji kenklen no no ni ji enyo ho e ni bo ho ye adafi twa ni chumo mi obanyo fon he gbeko no kaji ningma ameke gbo egu obanyo ke ningma afon he ke na abue be bo hu hemi o na abu ba ya shon ro ko ba fon he obanyo fe o ni bi enyo obanyo bo denche o twota no banyo hu no ke ta hu ahamomo bi ni bi enyo pani na kan ni ewa mi no ba ko no ke boko ke yo hin imba ma bibo saniko akeshi yeneke obonu ngbe ne bia ne ko tashin ni okwa programs ko me yo bonu e impa enawa be ko me bia ke mi no sani aje bo kashi bie ni ake wonyemi ni je wo yemu emu abalo e wa program se fe bo na eji ani ko tashe bo hu na me iye sha ke me twa agba bi obo isani ona jele na yo ne do ma de san esan no kwe ohin egbe tromo no nyombo dromo na eni hye nsumo ma yu agensande agbene hu e inu no ko to ma ke to mo nye hantanshi nya me ni yo nye se ame hu ame ba me hi no je na ka jiemu ka shi obunu e o wa jiemi to mo nye ko meto ama ke bo no ko ni tumo mba ni na me ko me mba he shi ha me nyombo dromo na he shi ba di ke ake no ba boy modern oba kanyo o mba he shi ha me tayo asaki meke okwe meke me ka me ye ni sha mi aye me ni board officer mba bel ewo komo no kwe nje guest artist ona ke ba program assistant production assistant program assistant production assistant producer program organizer senior program organizer assistant controller of programs, chief controller of programs, head of service, assistant director,
kebashe deputy director eni obiani ewo dano ba nyo to ne fe ni kenken no nyongo hi ngbe yo no ni je nyonwe owo enwe wa mu ni wa mi ni ka ke nyongo wa mu ni we he o he wa mo sani he shiba afatai agbenu onye otu ni duba una heni iyo chuchue your bonus senior manager Jimmy the head of program senior manager bia ni yo enokwo ewo ohe ake kaji mboko ni ana tumo ko me ye hekwo aba jele na kala he ni kwo dabi aba se ona dikawo loko ake ni tumo sanoda ona ewo ke bodanche wo na ake hekom mo sisi yemo mo fitemu ona ni beke be fin awa mo se a tete o na ato loko na re ni je na kan ake chose boy sano to yemi ewo he ni yo fa ni unte danta dan ni ngodromo na ncho akote interview atanda sije na je wo je ja da ka ba to da beje no nye bo ga je by force ni te je me wa wo no sije no hantanshi no wo amakebo loko ajebo ka amakebo loko many ba me ehia me ha me ye ni tumo mi ye many ba me ehia amen shele amen ye ni tumo mi ni nkabo yo ne me amete amepi ye ni be fe be ametwa mi amebi on bi ashi ona ne ka me na loko na ho ametwa ngbele gbe ha amete amepi na amete ameko me hu ni ehia heko na me boy mi ko mo mi gbele gbe ha mi ka na wo mi tumo mi yisia mokomeko na gie here wo mi yisia ba kwa appointment letter ye yisia e ba kwa appointment letter ye in fact parliamentary correspondence ona si ena no ni twale ni no na efonu na ka ho komi etele onu ya ite na ka ho komi no we ba la ko ba wa ganyoko e sando kwejo ba na ni me pe ye wa game si fese agbene e ta opo na anale aka efemi ewulu ewo ke achengbe no ko fiole ewo he ni tele nwo yo mo pi mejo le na si mi kebo ani me fi oko ayo yo mo gbonu si me pi ba yo yo mapa jele na onu sabo fe mo hi yesu ekun abolo ha me ejo no eje ha me echa shilafo echa kutiyelo si fese neke be me ekume ametu amesa me hale ni amebun yo mo gbonu ha manche ewa se ko manche ke nyenye ke ne fo ebe su anu aga nyenye ke ewa onya mo fe mo ba yo mo papa eja ke mo fe mo ke si atose mo sin hani me pi ayo ni mi kebo inyemi ake me ni ba me si ame hami ni ame ngbe ni ti la jonwa me da ona ame swele ya mi tumo mi na me swele na ba swele te onagadangme wo journalism ni ji journalist ata future awoji ke he woni bi ye ani wo ye future ko e da ke bo plan ma ko ma ko ke wo ye future be ani kaneko npe no this ani e nrami ko npe e ko ji sino ta ne ona enu wo she bi ani pa yiwe mo e ja ake deputy director of human resource mi ko gbe ma no heni yo many you radio no many you TV no technicians engineers accountants marketing officers security men amefe mi kwa me no biane ona ewo sani osio sejuba yesu mo ma chegbe shi ko ma tonbo ma cheme ko ma gbe ni keton mi no nyomo dromo na amefliki ni ka bo yo na wo so chi ko ya conference ya brochi ame ye nyu ame ya ona ni me ko me huni mbele ni ebalake me nyoko ni ame fetu mo na ba kon ni ona ni wo je nka bo aka ni bi enyo ko ba chota ni wo ba no chota da bi shi mi isi ame ha nyobo shi man le mo femo o mo gbo fun shi ni ta shi le nyogbo jo mi ye amen o nyogbo jo mi shi no kamo ko ye ke ha e ja ke la kokoro ape ke la npe bi ane shi hele mo eba e ja ke ka fe programs ona president ko ju shi no ta ona kenya me ko ko me bo na won si wo se won anya yi mi me na mi mo no ni ta shi e wa bo wo yi na ga yo oh yeah won me ko ko
come cho mi o na so me inani o ma wa helewe we no she ba na helewe ashika agoto ba na bo inu ko hepo she no ko me make ebo hu jiona ka ofutu gandangbe bi esa no tuasa osuasa otuasa agi ake monokromo ye gandangbe bi amiwa ni monokromo ke mo fite mo ba be fe bi ayoyo mo gbe ye man ewo o ke gandangbe bi ta se na ba je mo ko yi ni me ni fite o me mo na me fite o me na mo ise hu of course si o ba chi mo to eno ba ko yin egbetron mo na kan gi boni iyale mi chi mo to eno mi ko yin egbetron mo impa mi hapo task ko mene ake inye me gandangbe bi ekumenfe online where Blema TV where Bloody TV where Ameni no come on nke e obia ne no yes she ona ka she afe tomo obana UTV obana meneni ekole aya presidency won to na me fa me njem e won use more office e bia ne no ketru awo ikanabo papa within 1 year get no ko macha bo ko kata sen no I want you to use your office inka boya plama ya bi no ni oye okawa papa ni tete ablo mamole sani ni wie won tawo wo segen na nu wo yi ka bo mi akoba fe coffee ani ma treble ma fe o ba fe nyumba wa mi ole fe nyumbode eke ba fe sinka fe nyumbode nyumba ba wo no ni ne le wa wo e we ke bia na ba na kwale ni ji Ghana journalist ni won work ni bi o ba je kuru eke ba mo wo mi ni wa ya wo here in papa e ma wo lo akemini kusumbo mi to no wie o ha mi to ma kwa kusumbo no ne olu e bi e o fa ne na no e kusumbo aka wa kusun e je won jamoni egbo o papa aje kuru lenga enemy copy ni o fa ne na no wie mo fi o nke wo de o fa ne yo ake ha no mi tile mi ni ma ne ke wo lo no na ni nko no pa e bon bo na ke yomo ko me na me yo ke onu pa ko na me ke mi ana me ni bi ame ni bote yo sani magna fe ma hweshi e wo ke je afi 1991 ni nke notebook fonshi ni bo ni bi ana abo am e ye tun lo adokwe legimo ni ewo mi na kanga e wo bo ni bi ana nke sheheko ni aduma ni ganfen tu no sofo ka me ye no ana ye bo eja klante ke ni bi na no e wo no ni naji amunu wo kusu ehishi ko ni sele no sofo ko ya yue ke aja wo nke ni bi ye teshi ke no wa ke yue mo ni ya no wo na ke sani ma woloko eja game ko me po amenu wo kusu ehishi ya no sofo te she gan o sofo ko me na me chichi ni bishops ya me game ama me yue shi wo no ni nke bo yo ne ngbla homowo mene wa shani ofane mene wo ni ashani na wolo e ofane na kan otofo ni je ni fe mo e ko yo se be pia ona tamo bona fi ono shepwe bi ko no fiano jole no iblami ya wolo emi mene wo na afio ni be ni afio otofo e ona oblaye ni je ono ato wa me kabonai no trunk otofo mi ko yin han nakan agbene nwe afọ na akun ho asagba ho afọ asagba ho agbene nwe obraye enyi nu homo yi ame egaga me ko fi atun obo hewa ni tumo atun obo hewa akabo ton ni bi ame ngbla mi ye wolo emi agbene nwe blema samuel kome ni elaje ajama na poyo otititi alo otono no me fe elaje agbene nwe wo pa logo la lae denche ekome laje ona efe no ba na ahwe pa logo ye ayi ya wana go no bi ho ayi sebewum ayala la pi Ghana ye ne ba amefi mo doku gbofun ko na lepe se le gbe ye e ba yo sika pa logo le ko ne ona agbena ye buke bi alala mama sokoto ya tumbe adu bibio ya ko epe ona doko ke bi shi ye fa ko ye ke kome e wo mbu asin na gbene nwe gan yo mo kome ese shi mbuli mmeme le ake varanda ne wo ye bega na chole atenshi block na ke trachu ntaya ona akoto bramu po laje ni se me bigbo na po mi ni ja do don flan ka do don agbo glamu elele glamu sori ado don flan
toko ngaseko kane dracho le ngaseko wo vuma mama ake ni yobu ke ngaseko wa mo fagiano ona yo mo pi aseshin bule yo na ka sanima buana ni minda no wo shine ka de beni mawulo nona moko e challenge ko lo ko te ko shine ba nma no ko ni je na kani o le be ko achemi ni ya we ya so mo ya yo ka schools ka ni bi aboma ye tesi polo mo enu moko na tron mi ni ya high school ebe ko ne ye wo jimpi ne ba challenge mi ye le ko be program na dani akemi aga ba tashi ga me ne ke gba ye zima ma dictionary ye crop da kubu ye ne ke ni ebe ba cha ni gbe na ma mi ayiko ni ka achemi aga ba yo kusun ko here nko ya wolomi ni no ni nko ya mi denche bua ni bia na ni nke ma e wo je no ko na tawo na ole impapa wolone mi sumo wa ni nono ke ha mi ne makane nkan yo oheni bi wa iboboto ehu wa ene me fe mini wo gan program say wo na sponsorship ke o experience awo gama denwa gama den ewa si je mo femo ekomeyemi manyama cheme kwa ni botwe la ye no waja se no tue ta ne eyu eboa me esumogan ne esumo hunde wa me ni ya efimo mi ewa me Mrs. Later nyawo papa mami na yele later o wa me ekweme pi kete school university kan ni JB ni she wo ya game pi ni na me hie shame amefe komo broma na akọ onye ma bi ka ya school nyame bi akọ onye ma bi ama omo pompo akọ le ja ka lewo lo shi mene ewo shi bebi wonyo sha me ja ka otrumu femu e gama mi wa mi utro mi otrumu no ba wa moko no gama na yo moko aka dro fe no wo gbe ona ni kon bebi kon o ba le moko bi o ba to se la nsin ke yin fa eleyin eleche e wo kon bebi she fe mi nwe mo fe mo no yin no ko ke wa gan ni kayi o wa gan o gbe laaje e wo ni bo to like me ni to afo erika fote o dai leje mi ke me ko me mi sister ani ton le ke me ko ni ameye madan e bon wa mo shona ke mi suggest no kwa keshi o sponsorship na mo especially can show say impa infitahi iyo salary nke pure salaries ona e won mi feel like wo me ni ameden noko ya ameden ye ko e afi noko ni e ba generate income kopo na ke support wo no jiake no jino ko meni sani game nyongwe drama no ko amefe ake amewa gano ya program ni jeno tomo TV stations no channel Blema TV Abrade TV ono ji ono ke ono nwe Gadangbe TV ke Blamo sen ona sani ayi abu ame na ameda eja ke sole me wono ni ni sole no ni e wono ni yen fi ogan yo ba ka ke ne no ni chebele je mi ocean ni se ni ganyo jibo pe ono ni gani ve mo wa ye yo ba na ka si ni ne ba wo no le wa nike ahun to yoba wo share wo programs she chake bomba maybe fio yengbe fio ngbe shona nke eje game ko ma suban eje game ko ma suban game ayen pa edro no oyato edro game ayen pa wo ha me ni nyo edro ame no kwa me sun ame no le ka o yobo ame hu na ni aha bo gba egboyomo aba tron ile no shika keje no afia yeshika no otra mojo ofi o nega ke nibi ba po ona ake nibi pi ba po ona iwo ameti ame pi ame sumo na me ho ame momo mi so na wo game wo chake wo suban wo na wo ke wo na bu mfite moton nibi ni ba mi ye mko be o ye eja ke o kro eno chi bo le kro mo enviness eche pese mi nkumi eche le hatred fe ya ona me wo game asuba le hwefio no eha won ya sese sama ba yin gane ko pe ye no ko mi no won game ko me ba bomo na gagba e wo keju okwe o ba na ka si MCs MPs kan ni na wole o boy fa fe game ko
come on mine wo sambo kwa jema ne ba ye MP ye won show na lo gamashkon no ona ka MC is can be she onyame ganyo no ba ka akeka abo kwe ka ona ne gbo etesi ye wo shai onyame ganyo petele ni le ba ton lo te mo ni bi ke bone ya le ha na so nyashi impa no ba na ke me ni sumo ame sane ko ke ka me so ame impa mie inju ole bone je da ke nko obuwa ni mami na asho me mie inwo he no nko obu mbu obotue mi na ke impa manche masane e ba washi bia ne ko prama no ka ke manche masane fon shika je lebi ka shi beke aba wi ahun amakebo anake developmental no ko afoje inyami mo ko wi inyami e yamobo ole noko blema bi e ba ye manche ke twi kronko ni amesusu amehihye bi ai shi bia ne lumu na yo manche na yo wekunu pa na yo mankralo na yo jase che na yo ke lume koko me na yo na aken hani e hahi ni asusu game anoyai no manche yele fe lo mo hawo no na kaji man ye shponko lo man ye dotriku ebo manche o kwa no ha man bia jo no ni shi e balake ka wo mo ko manche be e hani ni ensho gbodo shi ile e ba ta tonde agbomeje kome ye nyo tonde sorte ba ma mo tree ni efefe ni bi ehehe personal comfort na ga bofo ke ogbojo shi ile ken ha le o da wo eha he kon ke ngbe tu e ba manche ye lemi e ga ga ka awobo manche no bo ye loto na ka me na ale ajoye man bi ai wo pin me wo ofa ne game wota kpoto mi shi won yo hia mi no wota kpoto ko mo gan sipon je la wale no mo jowo wota kpoto mi shi won yo hia le wo mo ko me ba fo ni be ne ke emi chon e ko meto le wo sipon na ho na ye o wo no apele o ye no na do ni ba wo gan na ji ake me tase na me ke ska wo mi no be na ke sika ngwa agie ake sika ngwa ajete ko ni ke na lebu won mo na ma me na igba me ye bo responses wo no ni mi na anye manche me ni tron manso je amei si me hose ni me ni hosa me ta wo gan ipapa gan efe eto gan efe eto ni no na me ni pele olumo ye le titri ya mi hu ni je ame benani ame ye ni kebo kodolo police foi kodolo police foi kama saga pa le politicians ame na wo hise papa e ya ma so na atun ba frosco dia ame a frosco dia ame o camera ame you know bi ye ke ma me noko ni no ni country no owie mo fite mo ke ni bi mo ni ba yo sa na eko nwe o fa ne fe camera nke oh no mi yo meji ka bo mo owie no ko ye ni je na kana fini na bo ko ba yo no ko ye ma no kwale no ni bole mi timi ko kan no ko ye wu eto mi ye inutumo mi kan si hele mi no mo dromo ni se he ni yo ni he ni yo ne hu mbo he modin dani nyongo dromo na iwo ka uko na bu ba ye no ko gbelu no ka ba mi sie onye mi si oba e ga je to fa to ahun nyo fa le obe onye no wo no onye ye mani le mi e si le kan so ma mi fa febo se mi kabo no wo ni ko ake afini na le ona wona bu no ka yongo no ka yoshito ejo ka mu mo fa wo mi wona blebe na wonye wo ka yue don ni na ka mu mo wo le eni e ya wo le e wona ka mu mo no ka yue o echi e wo nka na ka mu mo yue je ni nka mo ncho e ko yi si na ka mu mo ni he wale ni nyomo ke ha mi ni na blebe ni nka yue nka na ka he wale yue ake ka bo mo o ba yue no ko ye yue mo no ni yemi si ka jo yue no ni bebi no susu mo jo kan gbe egbo lo ke ba mi sie afi ni nambo afi eni nambo no wo na afi ni nambo ona nje sakumo komlewe
yeteshi sakumo komlewe yeteshi o chance sakumo komlewe yeteshi kama oto wole je obanora eni achoje speedy cafe achoje onyaji na tun oboje ni ko teje enwe obana noko akayi no ebi ehun no ncha no agbene enwe mankalo lumo ni mi imbi ba anya ye mi huma ye se he wala mi ona mewo kaji o yomo ko ya he ni je na kanni ni bona susu mo bono ya he madam nyemi oh dabi obaya je mi ko baya yi ona abu e ke obaya na kan obaya ni ka o ya hu o shihile basi basa ogbomoto obana helai amane kana bai no na pompo ogbo si ogbo oba ka na ni dano bagbo akayi no ebi ehun no agbe ya obana cho mi adele che wulu ni ade ekuru ole no ko mi maka manchebe kemeni ye benaji ake me ko me ba ye manche na me yele ka mi jele e ko ji manche takita ya no wa shun le mokola nyefane weche kojo dode akai bi ona nene okreme kuku azuma te kole abaye manche kanjo obatesie wo manche ko ni asiko ya confront e ba ye manche e ho noko e ba kwa manu bena champion ne be ba ko tesi ma shipon ne ke ma estes ni eke achampon ake oko kampe oke machia oha soja fue ye anaigbe oko bo kan gbe ko ni wa won show mi oko ni wa won show mi sha achampon ekoke monche ne ho noko shimi panye fai o fa ni hani wo sa acho gbe papa ake lumu na kan ole ko bua ni bia na ba gbo shi shika owo egbe papa ogbo Dr. Agreboko Nkrumah Gboko Mẹ́sàn Saba Gboko Dede Ashikishan Gboko aje ko ngbo dabi ole egbe ba ya no ahun je mene wo seko dana ba chejoba eja ke nuni sani ma tun ke wa gadangbe ole noko gatun ole me balaga sana bu agatun ole ana kona mo gan ye mo mi le ka gbo iyemi Aban Johnson Koela Abi Amu Dodu Je America mo ton Amu Dodu then Jacob Bonye ton no me ton gan Morning Star ona ke nyeme kome nfatai mo woche ganton la pe atole ga ke atalante tetate ajete mo woche mene ganton la pe ba machine mene aka Gadangbe youth ofane wo woche Gadangbe youth tenklen no me woche le Gadangbe youth mi jakuno ya ni no otata on kese eko me ke bi asante le professor Brady Grover no me ke beke bi yin enye ke se ni tu wonye si anye hawo ni wo shi nto obonu fe na to obonu shishi no mo dromo na kenkre bi ni batwa mi iyemi beni ampindaku kamite ya ga programs manager no bonu mba je eko ketake no ona no wo mi be fa no ntu president ni yo wo fe tashi concerned citizens ni mi ana nu yetashi ni yes I what chase kete parliament media me na yelo ni president Kufuor bagblanu keja shama ke batron blokios no mi blokios aye bubu bank we sipon aton beni bozi afio mi nye metashi mege kwe shinyeta nyokwa ni na dale buzi abalo sho fin ke yema no buzi shi Kufuor basa no mene anwe pa mi he ko me ni ekolo chie ambana le shiete lo shihe ko na me na akura ewo no mi to make je mu pekeke shi mi sister ta ni ko bu ne Gadangbe BP ba na mi ne kwa me to amecha school no na me yeska obra yo ko meko e ya Jenny University ni e ahun plete no na bo ya sha ma ne kan pay school mi sister ta ko le gbe school na no wo inyo amehin hu
gadan be bi ko mehu na ka mete shon hefe ni sane wotro wo fe peko ni wo ka me bagan ekwe nurse foi teacher foi ni ame holo shon sane wo na me yese shon na kon fe drum ona yese ole iya inyo he ko me ko me ko ake mbatuni yo si o ke mi si joba aya ye ni ye ko kra lese wa gwa ga gogo ewo nyomo no mo wa ga Brian ta Brian mbole ke o mbatuni yo isi ke mi si joba ewo no ni to ma ke yi nye fane shikmo homo wekuni homo komo mani do me ji komo Sea View Hotel mi wie ne Sea View Kenkran Hotel na ma Ghana Kenkran Hotel na ma Ghana aho ile me ni ho ni kami wie na me felt on ba te se o riska na me te se ana ho Sea View akum aho aso mo Sea View eye manchagbona Kenkran Hotel tourist attraction me ba place kana ba kwani ni jesiri ti akema nso na tekesu o fa ni kaje in papa ni bo twi lai e ka mo fi amoni nkele ba tashin nke ni ne ahale wo fa ni o yi wa don yo no mo ehun mi ndaleshi ake ni ne ke ha mi ne ona me pi ba na yese amen ni ya na mi wo ya ja amen ni me ni le mi yankutomi ke ma mi amenle ko che mi lebi jo sane jo gba ni kan yo drum no ko fi anko me ye nakan no de kan ha mi ya ja ni kan mi ja wa maka ma ga e meje ne nakan e wo nyo ba jo le baba o wa papa ni bo twi lai wa kan nyumo ajobu imami actress ebi yo nyumo ajobu wa ba mo shida pe wa papa ko no fi an ni je ewulu akashi ni wo glase wo mashi wo hale eba ese emi ndo wa e akashi ni ni ti ni wuwe etiwa ke oplejemba ngbe chi hu efebe ya kunyenye mi yo na shomene ye kashi akwa mojo blamo say ayo